سلام دقير رحلات تخاتلتي علنا سمتكال نقولكم إيرتان حواتين أعاتين أويشتنا وصاين تقمطو سلامن فقرن تعنا قسانتن يمنيلكم اتقول لجزي كباهم زرغب زلخو تسفان مورالن حابون نحن اتتوبني هناتن رئيتون كيمزغنكم حل فايدلن أبزا جانل زيا حدش زخونكم سبات سابسكرايب بمقبار تخاتلتي نازي جانل نغتكونو بخبري نعدمكم كم تلمود كل جزي كنتك اسن كنت سن كلنا ኤርትራውነት ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ይኹን በሐላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ግደፋት ወሓጎስ ገብረ ህይወት ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን አቶ ነስረዲን ሳልሕ ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብዝተገብረሉ ዕድመ መሰረት ኣብ ግብፂ ወግዓዊ ምብፃሕ ይፍጽም ኣሎ ብሰይራ አይና ክንግበር ዝሕሰብ ዘሎ ንሕና ግዳይ ክንከውን እዩ ዝሕሰብ ዘሎ ከብዚኣ ክገብሩና ዝሓዙ ሰባት ከዓነ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣዘዝቲ ቢሮ ሰላም ፀጥታን ሓለዋ ኩና ከሎ ወይ ከዓ ብግልፂ ንሕና ኣይንሕልወኩም ይወልና ኣመራፅ ክንወስድ هل أمارات نوصل هنا؟ يعني أمارات. نسوي شكرون أمارات نوصل هنا هنا. الحزب اللي أنكرت لنا عبهر الحزب اللي أنكرت لنا حزب حلونا هم لينا. أما كتقوي نومس أبربعة تمك الله أبربعة أيام كلهم من بعد نزوب بزردو إذا مطال. فتلور كن دورسيون أبراهام تخصن أماني إلنا وزحد اللو. بزي أقع سلمون في السهان تغلاين من يترابعي في السها تغلاي سلمون ليان اللو. أما أغل سفاري رداء وردت انديزي أنا خمس قبل كلكم بوع كم يجرك خمسون وردوا كتوارد قلبي تقوليه كما أيانيها نائب حق بلوكم الله أنا عقبيت ود تخلق أنا بلوكم الله أصلا ماي مسحك نبراي درين ما نم كريستيان زخوانكا نزي كتزاربولو علك كمزي زرأخمو سرعة سياس أبزي وحدات عامتات ናብ ቤተክርስቲያን ከመላለስ ኣብ ቤተክርስቲያን ኣትዩ ኣብ ግዜ በዓላት ምስቕ ሽሽቲ ኮይኑ ክሳለም ወይ ድማኒ ኣብ ቤተክርስቲያን ኣትዩ ከም ሓደ ብፁዕ ወይ ድማኒ ከም ሓደ ሃይማኖታዊ እንዳመሰለ ክኸይድ ወይ ድማኒ ኣብ በዓላት ክሳተፍ ንዕዘብ ኣለና ኣነ ከም ፐርሰናል ወይ ድማኒ ከም ናተይ ርዲት سياس هيمانتاوي سياس أخراري سياس حلم زبالة مسقلاوي سرعتيو كم زعيت رديت زلني نحنا منقسم سكونا بعد منقسم سكونا قل نأقسم يتربى خمس مزل غاسي توريستون بهايمانة حاجتنا هنا توريستي عزم السب بهايمانة بأقسم كيت موصل بأقسم كيت موصلنا نأقسم حليف ذهابها سندوه كل جبروه ريكارد جبروه بكا يس بكا نو أخشوا سمعنا خلاص فين تينا نوده سمعتنا نعم ما خلينا تو تحريتات مرسلنا نوجا بكا براود نخون بقى جلنا نخون شغل نزار ودلنا نحاسب ودلنا اساس انتهى كان مفتاحها تاريخ ممر اليوم هذا سند كاب قدامي دحراي بتناي تمال كاب علوف تاريخهم كل زمهر حجونا لو قدوالهم يفحروا علم بحالمون زي كون كبري علم عباي هاجر زغلل بحري دمو مسيدنا يوم كاب تنكم نبري عباي ربوا حديرا يا امري علمنا شعبيه خلتنا يتمال عندنا شعبية كمتنا يتمال فيرا مريكالسي وغانا يتقستي كابولا جرينا ريابوتا ترستي زمتا كمتا يجلو بقاتا ينا غسيتايو كمت ماي بقوتا زمتا كمتا يجلو بقاتا ورستو عرارس علنا شعبية بحلافي ቁጠባዊ ጉዳያት ግደፋት ወሓጎስ ገብረ ህይወት ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን አቶ ነስረዲን ሳልሕ ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብዝተገብረሉ ዕድመ መሰረት ኣብ ግብፂ ወግዓዊ ምብፃሕ ይፍጽም ኣሎ እቲ ልኡኽ ትማል 13 ሚያዝያ ኣብ ካይሮ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር በድር ዓብደልዓጥን ሚኒስተር ወፍሪ ናይ ወፃኢ ንግድን ዶክተር መሐመድ ፈሪድን ሳልሕ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዘሎ ቁጠባዊ ዝምድና ንምሕያል ዘትዩ ኣብቲ ዘተ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣብ ናይ ሓባር መረዳእታ ተበፂሕሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ሎሚ ምስ ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ካሊድ ሃሽም ኣብ ኢንዱስትሪያዊ ተመክሮ ግብፂ ምስ ኤርትራ ኩሉ ዝኽእል ዝምድናታትን ከምኡውን ምስ ሓለፍቲ ፍርያት ግብፂ ዘላልን ንሰደድ ዘተባብዕን ትካል ንግዳዊ ኣገልግሎት ብዛዕባ ብመልክዕ ሰደድ
ናብ ኤርትራ ክላኽ ዝኽእልን ካብ ኤርትራ እታው ክገብር ዝኽእልን ተዘራሪቦም ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ብተወሳኺ ምስ ሰብ መዚ ማእከላይ ባንክን ሃገራዊ ባንክን ግብፂ ንባንካዊ ዝምድናታትን መሳለጥያታትን ብዝምልከት ዘትዩን ብዘይካዚ ምስ ኣካየድቲ ኣብ ውሽጢ ግብፅን ወፃን ዓበይቲ ሕርሻዊ ኢንዱስትሪያውን ልምዓታዊ ንጥፈታት ዘሰላስል መንግስታዊ ትካል በዓል መዚ መጻኢ ግብፂ ምትሕግጋዝ ክግበረሎም ኣብ ዝካል ዓውድታት ተመያይጦም አማኻሪ ፕሬዝዳንት ኣብ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ አቶ ሓጎስ ገብሪዎትን ሚኒስተር ንግድን ኢንዳስትሪን አቶ ንስረዲን በኺትን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ካብ 13 ማዝያ 2026 ጀሚሩ ኣብ ግብፂ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደት ኣብ ምግባር ይርከባሎ እዚ ልኡኽ እዚ ኣብ ዑደቱ ምዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሰመዚ ግብፂ ክልቲኣዊ ቁጠባዊ ምትሕጋዝን ምምላእን ኣብ ዝንፍዕሉ መዳይ ንምድህሳስ ዝዓለመ ሰፊሕ ርክባት ኣካይድሎ በዚ መሰረት እቲ ልኡኽ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጥ ድሕሪ ዝገበሮ ርክብ ምስ ሚኒስተር ውጥንን ቁጠባዊ ልምዓትን ምስ ሚኒስተር መጓዓዝያ ሚኒስተር ኤሌክትሪክሲቲን ኣሃዱ ፀዓትን ምስ ሚኒስተር ሕርሻን ሜሬትን ምስ ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ከምኡውን ኣካየቲ ዝተፈላለያ ኩባንያታት ሰፊሕ ርክባት ብምክያድ ዘትዩ እዚ እውን ናይ ብሓቂ ጽቡቕ እዩ ሃገርና ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ትምዕብለሉ ደረጃ ተኸይዘላ ኣብ ሓንቲ ሃገር ቁጠባ ይኹን ምዕባለ ይኹን ብሓንሳብ ኣይመፅን እዩ ኩሉ ቀስ በቐስ እዩ ዝመፅእ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ቀስ በቐስ ይመፅእ ዘሎ ኣባይ ተሞኪራ እያ ኣብ ብርሃነ ተሞኪራ እያ ኣብ ካሊእ ተሞኪሩ እዩ ትክክል ኣይኮነን ሕደው ኢና ንብላ እዚኣ ምግባር ሰጊሮም ንሕዝ ኸሩ ኮይኖም ግን ንሕና ቢሮ ሰላም ፀጥታን ኣሎ ብሰይራ ኣይና ከምኡ ክንግበር ዝሕሰብ ዘሎ ንሕና ግዳይ ክንከውን እዩ ዝሕሰብ ዘሎ ከምዚኣ ክገብሩና ዝሓዙ ሰባት ከዓ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣዘዝቲ ቢሮ ሰላም ፀጥታን ሓለዋ ክኾና ክእሉ ኣለዎ ወይ ከዓ ብግልፂ ንሕና ኣይንሕልወኩምን ይበልና ኣመራፂ ክንወስድ ካሊእ ኣመራፂ ክንወስድ ንሕና እንታይ ዓይነት ኣመራፂ ንሱ ሽግር የብሉ ኣመራፂ ክንወስድ ኢና ንሕና ንህዝቢ እንድያ ንቃለስ ዘለና ኣብ ባሕሪ ህዝቢ ኢና ንቃለስ ዘለና ህዝቢ ሓለወና ክንብሎ ኢና ህዝቢ ከመይ ይሕልወና ሻው ቀሊል እዩ ስለዚህ ንሕና ብማንም ስኢልና ዕጡቕ ሓይሊ ናተገፍተርና ንሕና ቤት ማእሰርቲ ክንኣቱ ክንጋፋዕ ክንዋረድ ክንቀማል ኣይግባእ ኣብ ልዕሊ ኺዳና ኣመነ ናብ ልዕሊ ጎደፋይን ኣብ ሰሙን እዚ እንታይ ይሕሰብ ነይሩ ኣብ ዞባ መቐለ እንታይ ይዝረብ ነይሩ ንሕና ንፈልጥ ኢና መን ስለ ዝኾንካ ኸሳ ክንቃለስ ኢና ዋላ እሰረና ዋላ እሰረና ብሱር ካብ ቃልሲስ ሓንቲ እንቺ ውንስ ሬት ንገብር ንሕና ክንቃለስ ኢና በቃ ህዝቢ ትግራይ ሰላም እዩ ዝሕሾ እስኩለን ገራውቲ ስፔሻል ከዓ ምስ ኤርትራ ጽምዶ እዩ ዘድልዮ ኣብ ግሽኒ ኢና ዕላማ እዚ ሰሪሕና ኢና ውፅኢታዊ እዩ ሕዝቢ ክሰርሐሉ ኣብዚ ክዕንቅፍ እየ ዝብል ዝኾነ ይኹን ዓይነት ካባት ኸዲኑ ይምፃእ ክንገጥሞ እዩ ዝኾነ ይኹን እየ ዝለካ ኣለኹ ዝኾነ ይኹን ካባት ኸዲኑ ይምፃእ ክንገጥመሉ ኢና የለካ ዘሎ ስለዚ በፃብዒቲ ዝቁፀሩ ንትካል ፖሊስ ዘይውክሉ ሰባት ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ንዓና ክኣስሩ ዝምኩር እንተሃልዮም ከምኡ ዝድምሩ ዝቕንሱ እንተሃልዮም ግን ክንቃለሶ ኢና ክንገጥሞ ካብ ምግጣም ካሊእ ኣዋፃው ስለዘይብሉ ካብ ምግጣም ፊት ንፊት ካብ ምግጣም ወፃይ ካሊእ ኣመራፂ ስለዘይብልና ህዝብና ሒዝና ክንገጥሞም ህዝብና ክነፍልጦም ኢና ኦፍ ኮርስ ብሳተላይት ቢትወራት ብፅሑፋት ብሬድዮታት ማዕኸን ክነሳርቀው ኢና ኣብ ልዕልና ዝእደን ዘሎ ዝፋሓስ ዘሎ ገመድ ትክክል ካብ ደቀ ህዝቢ ክፈልጦ ክእል ኣሎ እዞም ክተቕሶም ፀኒ ሕጂ ኪዳነ ኣመነን ጎደፋይን ኣብ ልዕሊ ወዲ ቢተው ከዓ ዝሕሰብ ዘሎን ቅድሚ ሕጂ ተሓሲቡ ፀንሕን ክሳብ ሕጂ ከዓ ዝሕሰብ ዘሎ ስጋኣትዩ ዝገልጽ ዘሎ ሰላም ስለ ዝበሉ ነዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ስለ ተቐበልዎ ምስ ዝኾነ ሃገር ምስ ዝኾነ ክልል ሰላም እዩ ዘድልየና ስለ ዝበሉ ኣብ ልዕሊኦም ብዙሕ እዩ ዝሕሰብ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ውድብ ሕወሓት ኣብ 4 ጉጅለ ተመቒሎም ኣለዉ ኣብ 4 ክምቀሉ እንከለዉ ኣፈላላይ ክህሉ ግድን እዩ ነዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ዘይቅበልዎ ክህልው ይኽእሉ እዮም እቶም ዘይተቐበልዎ ነዞም ሰባት እዚኦም ምፍራሕ እዩ ዝወርዶም ዘሎ ንሱ ጥራሕ ከይኣክል ካልእ እውን ይሕሰብ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ዘሎ ኣብታ ናይ ትማል ሰማዕናዮ እውን ወዲ ወረደ ዝሃባ መግለጺ ኣኽላባት ክብል ገሊጽዎም እዩ ንመን እዩ ዝኾን ዘሎ እቶም ዘይተቐበልዎ እቶም ኣብ ስልጣን ንኽህሉ ዘይተቐበልዎ ሰባት ንዕኦም እዩ ጸሪፍዎም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሰራዊትን ህዝብን ኣብ ጎኒ እዚኦም ክኸውን ኣለዎ እዞም ሰባት እዚኦም ደሌት ሰላም ክሳብ ዝኾኑ እቲ ህዝቢ ከዓ ሰላም ዝምነ እንተኾይኑ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ንህዝቦም ንኽብሉ ህዝቦም ካብ ጥሜት ንኽወፅእ ካብ ሽግር ንኽወፅእ ንህዝቦም እዮም ዝቃለስ ዘለዉ ቃልሲ ክብሉ እንከለኹ ንባዕሉ ሰላም ምባል ቃልሲ እዩ ንሰላም ዘይደልያ ሰብ ስለ ዘሎ
ጽልእን ቅርሕንትን ዘልሰብ ስለዘሎ ንሰላም ዝቃወም ሰብ ኣይሰኣኒ ስለዚ እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ናይዚኦም ኮይኖም ክከላኸሉ ኣለዎም ነዚኦም ተኸላኺሎም ማለት ንነብሶም ይከላኸሉ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ሰላም ምስ ህዝቢ ዓፋር ሰላም ምስ ኩሉ ሕብረተሰብ ሰላም ይብሉ ስለዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ነዚ ክቕበሎ ኣለዎ ደላይ ሰላም እንተኾይኑ ኣብ ጎኒ እዚኦም ክኸውን ኣለዎ እዞም ኣብ ናይ ሰላም ጽምዶ ዘለዉ ንሰላም ክቃለሱ ኣለዎም ንህዝቦም ንኽብሉ ክቃለሱ ኣለዎም ንውልቆም ተዝኸውን ንጥቕሞም ዝቃወም ሰብ የለን ንህዝቦም ስለ ዝሓለየ ግን ተጻብኦታት ይመጾም ኣሎ ወዲ ወረደ እውን ኩርኩር ናይ ኣብ ኣሕመድ ስለ ዝኾነ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣብ መቐለ ንኸኣቱ ኣብ ትግራይ ንኸኣቱ ኣይጸልእኒ ናቱ ዕላማን ድሌትን ከም ስለ ዝኾነ እዩ ከምዚ ንኽገብር ግን ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ክሕልፍዎ ኣይኮልን እዮም ስለዚ ብሰንኪ ናይ ሰላም ጽምዶ ዝመጾም ዘሎ ሽግር ህዝቦም ኣብ ጎኖም ኮይኑ ነቶም ጸላእቶም ክቃለስዎም ኣለዉ ከምቲ ኣቐድማ ቢለ ዝበልኩኹም ኣብ 3 ኣብ 4 ሕወሓት ተመቒሎም ኣለዉ ንስማዓዮም ውድብኩም እውን ህዝብኩም እንተሳጊርኩም ጽቡቕ ተዘይሳጊርኩም ግን ታጉጅለ ከቕምጥ ኣየት ሕዚ እንደገና ዲና ክንምቀል ከምኡ እንድሕር ኢልካ እንተ ተዛሪብካስ ንህዝቢ ከተርዑ ዘለኻ ዝብለኒ ሰብ እውን ይስኣል ተዘይነጊሮ እየ ኣነ ፀገም ዝብሎ ክምለሱ እንተኮይኖም በዛ ሓደ ገጽ 4 በዛ ሓደ ገጽ 4 ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ተኣኪብኩም ከም ዘለኹም ስለ ዝፈልጥ ክትግምግምዎም ምእንታን ኣበይ ኣለዉ እዚኦም ሓደ ድዮም ኣይኮኑ ኣብ መኸተ ኮይኖምስ ኣብ 4 ትምቀለላ ኣብ 4 ኣይምቀሎም እምበር ንህዝቢ ብዝርዶ እየ ዘቕምጣሉ ፈትለ ወርቅን ደብረጽዮንን ኣብርሃም ተኸስን ኣማኒኤል ነው ብዙሓት ኣለዉ በዚኣ ከዓ ሰሎሞንን ፍስሓን ተኽላይን መኒት ራብዓይ ኣምጥለይ ፍስሓ ተኽላይ ሰሎሞንን ልያን ኣለዉ ኣብ ማእኸል ሰፋሪ ረዳእ ኣሎ ውርደት እንዲዚ ኣነ ከምዚ ክብል ከለኹም ቡዕ ከመይ ጌርካ ከምኡ ትብል ውድብ ክተዋርድ ገለበለ ክብሉ እዮም ከማ ኣያኒያ ስለዚ ኣነ ናብ ሓደ ክመፅሎ እየ ዝደሊ እቲ ውድብማ ካፍቶም መሪሕነት ኮይኖም ስትራቴጂክ መሪሕነት ኮይኖም ዝመርሕዎ ዘለዉ ንላዕሊ ክቁርቆረሉ እደሊ እያ ኣነ ንምንታይ ይመስለኩም ሓደ እቲ ውድብ ክፈርሰሉ ዝተደለየሉ ምክንያት ለውጢ ስለ ዘየምፅእ ስታግናን ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ከምዚ ሰምዓናዮ ሃይለ ደደቢት ከዓ ሕጂ እውን ተመቒሎም እዮም ዘለዉ ገሊኦም ምስ ወዲ ወረደ ከይዶም ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ምስ ናይ ደብረጽዮን ጉጅለ ተፈልዮም ኣለዉ ካልኦት ደቀቕቲ ከዓ ዝተፈንጨሉ ኣለዉ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓዶም ከምዚ ዘሎ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ስርሑ ይሰርሕ እዩ ዘሎ ከመይ ጌርካ ንህዝቢ ትብትን ሓዊ ትእትወሉ እቶም መራሕቲ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ኣብ 2 ኣብ 3 መቒልካ ነንሕዶም ተባልዖም እቲ ሓደ ናቱ ሰራዊት ኣለዎ እቲ ሓደ መራሒ እውን ናቱ ሰራዊት ስለ ዘለዎ በብ ዘለኻዮ ነንሕድካ ትጣፋ እዚ ሓንፂፅዎ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀሊል ኣይኮነን ዓሌት ብዓሌት ሃይማኖት ብሃይማኖት ኮታ ኣብ ትግራይ ዝርአ ዘሎ ንዕዘቦ ስለ ዘለና ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይኸይድ ኮለገና ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ክምክት ኣለዎ ናይ ብሓቂ ብለኩም ኣሎ ኣነ ዕቑቢት ወዲ ተኽለ ኣነ ብለኩም ኣሎ ኣስላማይ ምሳይ ክነብር ኣይድልየኒ ምሳይ ክነብር ኣይድልየኒ ማንም ክርስቲያን ዝኾንካ ነዚ ክትዛረበሉ ኣለካ ትምካ መን ኢሞ ወዲ ሓምድ ሓንቲ ነገር ሕቶ ተሓተካ ማሻ ቋንቋኻ እንታይ እዩ ትግረ ምሽ ስኻ ግእዛዊ ኢኻ ሕጂ ወዲ ግእዝ ኢኻ ስኻ በዘረባኻ ኣክሱም ትብፅሓኒ ያ ንዓይ ንዓኻ ትብፅሓና የስ ወይኖ ዲ ትብፅሓ ዋይ ትማኒ መስጊድ ክሰርሕ ኣብ ኣክሱም ምስ በልኩስ መስጊድ ኣይትግበር ተባሂለ ትብፅሓኒ እንተኮይና من مسجد كسرح يو أبا أكسوم مستباهلس نعم تاخوانا كاسخا أبا أكسوم كي كاسرح مسجد يا بيت كريستيان تزارب الله زلها أبا أكسوم على ودقاش كريستيان اللو إسلام اللو خاو نعم أخان ترخبنا أنت يا مسيلك جئزي حكي أنا جين تابوت أنا أبي إرترا تابوت علني أب تقرأ كي دخل تابوت علني أنا ناتي أكسوم ناتي تبدقالو أبي إرترا دلو مسلمنان أب تقرأ دلو مسلمنان حدي قرآن أيوة قرآناتهم حدي أب تقرأ دلو كريستيان أبي إرترا دلو مسحب قدس حدي نعي ولا وني قبأنا أيون لحد يولا كاب قدموني قبأنا أيولون لي إلهم يومون حجيتي شجر زخون عاوسي نايت انتي نايتي حزب كريستيان كاري سلا هاي كادي ويك اتاراي تارا خاو هاراي كا
بزخونه يأخلكم إزام سبات زيوم حجي حالتي هيمانوت هيكون بهيمانوتهم زي قدسو أيسأمو مصحف قدس أينببو كاب أخسوم يقبأني أخسوم ناتي تبل أبا على إثيوبيا أبا على داباتن أبقى كالئن أحواتنا بتميت زموت زلون بتيز قتل زلون أب سقم زلو أب شجر زلو بزعبهم ديزاربو نتيرك خيتك أخسوم نتيرك خيتك إسرائيل نتيرك خيتك فلسطين أنت ملكتك أسلامي مساك نبر أيدولني التحمام كابزن ديو زجمر على تمسء بهيمانو تمسء كم يقر كان حزبنا تماقاولو سلزخوني إزي أقدمنا سلنفولتو حزبنا نقح الكمي بزحفتينكم أيكون الكمن حنساب عباي تقرأي تبلو حنساب تقرنينا تبلو حنساب أغازيان تبلو أمترشان نجيهم كلهم أكابي مالتيو إزي أغازيان زبهال بتسفاتيان زم حدر زلو أبتا مودعتا نبقايوم زموتو إذنا يخصمكو نسمع لنا انت خونجين زي ملكتنا سلازخونه بزح مزراب عيدلني انت خونجين كغوهارون اخسم دا ناتنانديو اخسم نات كان تخوينو ايثيوبياويخا اب اخسم دلو مصحف قدوس زامن انت خوينو نبعلهم امريكاويان مصحف قدوس زامن لو ولا اب اوروبان تمصيناون مصحف قدوس يامنيوم نسوم كه احوات كديوم انت يم زخون دلو نعاخاسي انت يبصح خالو جين ازوم سبات زيوم نحنا تغرنياينا نحسب سلازبلو حما زخونه حمام سلازلوم اتناتم حمام كبيديو زفو سايكونن نحنا نفلطو اتي قدس زبحال بوتا اب اسرائيلكم زلو نفلطينا كالو قدس بوتاون الله بتغريسان بعلو قدسيو دبرون كومو قدماتون كومو جنتي مسرت زخونه اب اسرائيل يرسالمي كالون اب اسرائيل بوتا الله زي ملكتكاجين نتيركا خيتكا يبصحنيو نقولنا نحنن حدا نمثل بزي اكايدازي اذا علامه زغين نبي مخانو فلوتي اذا طرح ديكونه بزحات اللو بهيمانوتن بعاليتن بخبابن زحاسبو اللو يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام أبي كل خرنعة عالم كينكم نزم دبزيت كاتاتل زلهم كبرات حوات مجمرتا خمت الملبا وسلام تايك أقرب لكم يفتو كابو بمغصال لما أنت حزلكم مسيا زلوخو مدب سرعات هاتي إسياس اتنحنان علامانان زبل بتكبر يتكبر الله زبل مدب يحزلكم مسيا زلوخو من البعض كرمي جن حانت فيديو الله عبزلنك أنا زقبرا بسمنا يبعل عملكيتو زقبرا ويدماني زفص أما فص أمتات الله قدمنا نفتا فيديو نخيد ماني عن رأيا بدحري تمارسنا اتزلن حساب كنهبنا مالتي استخفافه بالمسلمين خلال 35 سنة لم يأتي إلى مصلى العيد ويهنئ المسلمين أتحدى واحد قال لي جاء سياسة فرقي ومسك الميكروفون وقال مبروك العيد يا مسلمين ويعمل العكس في أعياد النصارى هذا أنت رئيس للنصارى ولا للمسلمين ولا للكل هذه واحدة تانية الخطاب اللي كل سنة يلقيه بلغة التجرينية واللي هي لغة واحدة من اللغات التسعة اللي موجودة في إريتريا واللي هم أقلية أصلا أوكي دي واحدة الحاجة الثانية الناس اللي قاعدين يقولوا عاش أسياس يلا شوفوا بقى عاش أسياس كيف هذا الرجل يعني زي ما قلنا الاثنين ديل يعني أولا لم يلقي أي خطاب من خطاباته المتعددة بالعربية أو بأي لغة من اللغات الإريترية دي واحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدقامة سلام أبي كل خرنعة عالم كوينكم نزم دبزت كاتات زلخم كبرات حوات كمتي أما توزبالكوه سرعات هاسي إسياس التي نحن علامانان أبس عزي بتكبر يتكبر الله زبلي كمزي زرأخمو سرعات إسياس أبزي وحدات عامتات ناب بتكرسيان كمالالس أب بتكرسيان آتيو أب جزية بعالات مسق ششتي خوينو كالسالم ويدماني أب بتكرسيان آتيو كم حادة بصو ويدمان كم حادة هيمانتاوي إندا مسألة كخير ويدماني أب بعالات كساتف نعزب لنا الزتوريا زينة بحكي زقرمنا نقرأ يكونن نال بعد انتاي زقرمنا انت خوينو جن نمنتايو سرعة السياس أبوشت 35 عمت أبز قربا جزية 5 عينة تورئة هزر زول زبل بقوبو ولا نتسوون دنقرقر زبلي مخناتو بزحات سبات سياس حيمانة يقولون سياس أب امنتي أمننيو سياس بقى نابين عالم زلوويو قلز بلا بحالان الردان سلزنا بره حجي أبس عزينا بتكرسيان كمالالس زرعي وسبات دنقرقر يبلومي وانتاي دا تمالدو امنتي يقولون تبلنا ينبركم من السياس لي أمنيو السياس لي امنتالو ويو
ዝብል ሕቶታት ከላዓል ፈጢሩ ማለት ወይ ድማኒ ከላዓል አገዲድሎ ማለት እዩ እዚ ግን እቲ ምስልና ኢሳያስን እቲ ናይ ኢሳያስ ሽርሕታትን እቲ ናይ ኢሳያስ አካይዳን ዘይፈልጥ አካል ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባ ነይሩ እምበር ኢሳያስ መን እዩ እንታይ ዕላማ ዘለዎ ዝሓስብ ሰብ ከምዚ ዓይነት ድንግርግር ክብላይ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ኣነ ከም ፐርሰናል ወይ ድማ ከም ናተይ ርድኢት ኢሳያስ ሃይማኖታዊ ኢሳያስ አኽራሪ ኢሳያስ ህልም ዝበለ መስቀላዊ ስርዓት እዩ ከምዚ ዓይነት ርድኢት ዘለኒ እቲ ሕማም ደቂር ሓላሲ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ብሃይማኖት ሓስብ በትን ተኸትካውን ብሃይማኖት ሓስብ ብሕማም ዝቕንዘው ሰባት መዓት እዮም ዘለው እዚ ሕጂ ይቕንዞ እዩ ዘሎ ንምንታይ ትቕንዞ ኣለኻ እምነቱ ክርስቲያን እንተኾይኑ ኦርቶዶክስ እንተኾይኑ ቤተ ክርስቲያን ክኸይድ እምበር ናብ ጃሚዕ ኣይከይድን እዩ እምነቱ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኸይድ እዩ ሓደ ሙስሊም ከዓ እምነቱ ሙስሊም ስለ ዝኾነ ናብ ጃሚዕ ዝኸይድ እምበር ናብ ቤተ ክርስቲያን ክሳለም ኣይከይድን እዩ እዚ ሓቂ እዩ ናበይ ደኣ ክኸይድ ደልሞ ናበይ ክኸይድ እምነቱ ክርስቲያን እንተኾይኑ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክሰግድ ይኸይድ ሙስሊም እንተኾይኑ ከዓ ናብ ጃሚዕ ክሰግድ ይኸይድ እዩ እንታይ ደኣ ክገብር ደልሞ ናበይ ክኸይድ ደልሞ ናብ ጃሚዕ ናበይ ክኸይድ ናብቲ ዝኣምነሉ እምነት ናብኡ ዝኸይድ ኣነ እምነት ኣለኒ ናብቲ ዝኣምነሉ እምነት ኣብኡ ኸይደ ይሰግድ እምበር ኣብዚ ኣምነሉ እምነት ንኸምስል ኣይሰግድኒ እምነት ስለ ዘለኒ ኣብ እምነተይ ጸኒዐ እምነተይ ተኸቲለ ናብቲ ዝኣምነሉ ክሰግድ ናብኡ ዝኸይድ ነዚ ሕጂ ብብዙሕ እንዲዮም ዝትንትንዎ ዘለዉ ቀዳማይ ነገር ኣብ ዳኣሞት እዩ ኣብ ዳኣሞት እንተኾይኑ ወይ ከዓ ዒድ እንተኾይኑ ክርስቲያን ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኸይድ እቲ ሙስሊም ከዓ ናብ ጃሚዕ ዝኸይድ ክሰግድ ማለት እዩ ነዚኣ ሕጂ ከም ፖለቲካ ዝርእዋ ከም ዝበዓል እዘን ካልኦትን ኣለው እዮም ስለምንታይ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ኣብ ዳኣሞት ምድሪ ይሳለም ከምዚ ዝብል ዘለኩ ንስኻ ንባዕልኻ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይድካ ጸሎት ግበር እንተልካዮ ኣይገብርኒ ምክንያቱ ሃይማኖቱ ስለ ዘይኮነ ናብቲ ዝኣምነሉ ናብኡ ዝኸይድ ኣብ ሃገርና እውን እምነቱ እስልምና እንተሃልዩ መንግስቲ ሰላ ንኽገብር ናብ ጃሚዕ ዝኸይድ እምበር ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣይከይድን እዩ ስለዚ ካብዚ ሕማም እዚ ክትወፁ ኣለኩም እዚ ፖለቲካ ኣይኮነን ሕማም ነብስኹም ስለ ዘለኩም ግን ብሕማምኩም ትቕንዘው ኣለኹም ንሕና ኣብ መንግስቲ ምስኮንና በዓል መንግስቲ ምስኮንና ግን ንኣክሱም ይትረብደ ከም ዝብሎ ዘለኻ ሲ ቱሪስት እውን ብሃይማኖት ሓቲትና ኢና ቱሪስት እየ ዝብል ሰብ ብሃይማኖት ምክንያቱ ንሜካ ኣነ ሜካ ካኣቱ ይክእልኒ ናብቲ ቅዱስ ቦታናት ካኣቱ ይክእልኒ ናብቲ ንስኻ ሜካ ናት ትብሎ ዘለኻ ክርስቲያን ኮይነ ካኣቱ ይክእልኒ ኣነ ኣይሁድ ኮይነ ካኣቱ ይክእልኒ ቡዲዝም ኮይነ ካኣቱ ይክእልኒ ስለዚ ናብታ ኣክሱም ንብላ ዘለና ቱሪስት ኮይኑ ክመፅእ ተላ ኮይኑ ኣማኒ ክኸውን ክኽእላ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ወይ ካቶሊክ ኮይኑ ጥራሕ ካኣቱ ክኽእላ ኢልና ሕጊ ክነውፅና በዓል ኣለ ግድን ኢኻ ክንገብሮ ኢና ስለዚ ናይ ከምዚ ገዲፍካ ንቁሳት መራሒ ስለ ዘለዎ ተዚ ኮይኑ እምበር ድሕሪ ሕጂ ሜካ ብዘይካ መኒኻ ትብላ ኣክሱም ብዘይካ ኣማኒ ካልእ ጠንቀስ ኢሉ ዘይኣትዋ ሓንቲ ዓባይ ናይ ቅድስና ቦታ ክንገብራ ኢና በዓል ኣነ መራሕቲ ሃገር በዚ እውን እቲ ሕማም ከምኡ ዘሎ ከመይ ጌርካ ንኤርትራዊ ዜጋ ተበላልዖ ናቶም ዕላማ እዚ ዝኾን ዘሎ ብሃይማኖት ከም ዝሓስብ ትገብሮ ኣብቲ ዝሓለፈ እኮ ንዝክሮ ኢና ጥባሕ ዘለዎም ንሶም እዮም ቀቲሎምና ንሶም እዮም ረሽኖምና ክብሉ እንከለዉ ንምንታይ መስለኩም እቲ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ዘሎ ክርስትና ምስቲ ሙስሊም ንኽበኣስ እዩ ሃይማኖት ብሃይማኖት ንኽባላዕ ነንሕዱ ኤርትራዊ ንኽባላዕ ነንሕዱ ንኽቃሃተል ዘምፅዎ ዕላማ እዩ በዓል እዚ ከዓ ናቶም ተልእኾ ተቐቢሎም ነቲ ንጹህ ኤርትራዊ ዜጋ ሓንቲ ዘይፈልጥ ንዕኡ ንኽብክሉ ይፅዕሩ ማለት እዩ ካብዞም ሰባት እዚኦም ክንጥንቀቕ ኣለና ብኣክሱም ከይትመፁና ብኣክሱም ከይትመፁና ንኣክሱም ኣሕሊፉ ዝሃበኻ ሰንድዎ ኩሉ ግበርዎ ሪከርድ ግበርዎ በቃ የስ በቃ ንኣክሱም ክትስማዓና ከሎስ ፌንት ኢና ንወድቕ ኣብ ስሚዒት ኢና ንኣሉ ምክንያቱ ድሕሪት እያ ትመልሰና ነገር በቃ ፕራውድ ንኸውን በኣገለ ንኸውን ዝኩሉ ንዛረቦ ዘለና ንሓስቦ ዘለናስ እሳስ እንታይ እያ ከም መፍትሓ ጥልቀት ርሕቀት ኮር ስሚዒትና እያ ብኣክሱም ከይትመፁና ብኣክሱም ከይትመፁና ንኣክሱም ኣሕሊፉ ዝሃበኻ ሰንድዎ ኩሉ ግበርዎ ሪከርድ ግበርዎ በቃ የስ ሰላእትና ንኣክሱም ኣሕሊፉ ዝህብ መሰልባ እንታይባ ፍትሕባ ዲሞክራሲባ ገለበጥ ፍሓት ዲሞክራሲ መሳርሒ እምበር ኣንስትና ክምንጥለና ታቦትና ክምንጥለና ስልጣኔና ክምንጥለና ይኮና ንቕበሉ ዲሞክራሲ ከዓ መሳርሒ እምበር ዕላማ ኮይኑ ኣይፈልም ዲሞክራሲ እውን ኣይንደልን በቃ ብንጉሳዊ ክናብር ንኽእል ኢና ወይ ፕሬዝደንታዊ ክናብር ንኽእል ኢና ወዲዩ ዲሞክራሲ ዶ መሰል ዶ ገለ ዲሞክራሲ ንሓንሕና ዲሞክራሲያዊ ቀጥታ ዲሞክራሲ ሕግ እንዳባራ ክትነብር ኣፍትልናልካ ኣለና ተቐቢልናካ ከማን ሰሓባ ገለ መለ ኮይኑ ወዲዛ ሰሓቢ ሕጂ ከዓ መፅኻስ ብኩሉ ሓሊፍካ ኩሉ ሓሊፉስ ኣክሱም በቃ እንታይ ተሪፉ ሕጂ
نأخذهم إحنا أدفيركم ما نأخذهم كدارو كزارو ولا حتى لا يتكلم حاضر زي بكم بعيقوا كلام قرب زي بكم إذا السعودية خيتكم أنتم ما كافيتكم كريستيان سبقوا أنتم حي صوتي بكا حقاو شو قلتي له سلام سلازي أخصم زدافر زبل زخونة بسوء عرق زي بكا زي عرق في الإزرق زي عرق حسابات على نابلت رديكا دخونة لنا هم دحري عين أمنينا ولوتيكا زارب قلت زارب حجرات زارب لا ولا زي قلنا تزارب عين أمنينا صلاحنا يعني كنت صلاحنا نقوم معناته بكا مس أخصم سي بكا نحنا نتاي نانا كل نجار مالتي نانا لد مالتي ترديكا إجرها بكا إجرها تقول صلاح سنتاي لبها خوش دول كمان لبها أنت وجدنا ملكا ميت كمان رديكا إجرها قولي شو خازن تايكو ولا حنتي ካብዞም ሰባት እዚኦም ደቂ ረሕላት ክንጥንቀቕ ኣለና ካብ ስምዒት ውፅኢልና ንሶም እንታይ ይብልለው እንታይ ስርሖም ዘለው ንዕዘብ ክሳብ ዝሃለና ዓብ ዝኾነ ጥንቃቐ ከድልየና እዩ በዓል እዚ ንፈልጦ ኢና ኣብ ልዕሊ እስልምና ዘለዎ ጽላኣት መግለጺ የብሉን ምዞም ኣጋዝያን ዝበሃሉ ቀንዲ ወዳቢ ዝኾን ዘሎ ብትግርኛ ዝሓስብ ንቁነን ንሕነን ካብቶም ከምኡ ዝብሉ ሓደ እዩ ንሕና ብዛዕባ ሃገርናን ብዛዕባ ህዝብናን ክነሓስብ ኣለና እምበር ብዛዕባ ካልኦት ክላትን ሃገራትን ዘገድሰና ኣይኮነን ኤርትራዊ ሓውኻን ሓፍትኻን ኣብ ጸገም ዘለው ኣብ ሽግር ዘለው ብዛዕባም ክትዛረብ ኣለካ እምበር ነጢርካ ኸይድካ ኣብ ዘይምልከተካ ክትዛረብ ጉባእ ኣይኮነን ንሕና ብሃገርና ምዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ሃገርና ዘሎ ክርስቲያን ይኹን ሙስሊም ይኹን ጽልኢ የብልና ቅርሕንቲ የብልና ንነዊሕ ዓመታት ብፍቕርን ብሓድነትን ክንነብር ጸኒሕና ክሳብ ሕጂ እውን ነብር ኣለና ነዛ ብሰላም ነብራ ዘለና ግን ዝጻብኡና ሰባት ስለ ዘለው ካብዞም ሰባት እዚኦም ምጥንቃ ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባ ትግራይ ተሓስብ እንተኾንካ ንትግራይካ ክትኸይድ ጸገም ድለ ኣይኮነን ኣነ ዓረብየ ትብል እንተኾንካ ስዑድያኻ ክትኸይድ ጸገም ድለ ኣይኮነን ምርጭኻ ክሳብ ዝኾነ ናይ ውልቅኻ ውሳነ ክትውስን ኣለካ ንስኻ ተጋጊኻ ኣብቲ ናትካ ጌጋ ንኻልኦት ሰባት ክትእቱ እዚ ጌጋ ስለ ዝኾነ ካብ ስምዒት ውፅእ ኢልና እንታይ ስራሕ ኣሎ እንታይ ግበር ኣሎ እቲ ዕላምኦም ንምንታይ ምዃኑ ክርዳእና ኣሎ እዚ ኣብ ኣኽሱም ዝካየድ ዘሎ ሽርሒ ዘለዎ እዩ ብናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋደደ ኮነ ኢልካ ህዝቢ ትግራይ ንምብላዕ ከምኡ ቀፂልካ እውን ናብ ህዝብና ንምልባዕ እዩ ስለዚ ኮለጌና ክንጥንቀቐሉ ኣለና እንዳሓንዲኹም ሰላም ክትብሉለይ ተስፋ ገብር በኣርከስ ሎማዓንቲ ብዛዕባ እንታይ ክንዛረብ መስለኩም ኣብዚ ሚድያ መፂኦም ብፍላይ ተደጋጋሚ ቃል መጠየቅ ክገብሩ ጀሚሮም ደለው ሓደ ጴንጤቆስጤ ዝበሃሉ ኣመንቲ ኢና ትብሉ ብፍላይ ከም በዓል እዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ከም ደስ በለካ ፓስተር ትብል ሓንሳብ ገለ ትብል ሓንሳብ ገለ ይብሉ ከም ዝጣዕሞም ሽም ዝልጥፍሉ ኣመንቲ ኢና ዝብሉ ብሓቂ ኣማኒ እንድሕር ኮይኑ ፓስተር ተኮይኑ ሲ ቀሺ ማለት እዩ ፓስተር ቀሺ ማለት እዩ ሕጂ ቀሺ እንድሕር ኮይኑ ናይ ብሓቂ ዝተምሃረ ብኡ መንፈሳዊ ጸጋ ዘለዎ ብባይብል ዝምራሕ እንድሕር ኮይኑ ፓስተር ደረጃ ኣለዎ በቲ መለክዕ ማለት እዮም እዞም ናይ ሕጂ ንፉሳት ፖለቲከኛ ፓስተራት ከምኡ እውን ብፖለቲካ ተቋማጢዖም ሙሉእ ለይቲ ብዛዕባ ንሰብ ክፀርፉ ንሰብ ክዝልፉ ሃገር ክሸጡ ዝውዕልን ዝሓድሩን ዘለው እግዚኣብሔር ከም ዘርእኒ ከምዚ ገይርኒ ክብሉ ሓሰብቲ ነቢያት እዞም ንሪኦም ዘለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ብሓቂ ሓሰብቲ መናፍስ ከም ዘለው በዚኦም ንምሃር ማለት እዩ ሓደ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ዝብል ዘረባኹምስ ከም ጨው ዝተቃመመ ይኹን ዘረባኹምሲ ቅመም ዘለዎ መቐረት ድህብ እዩ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ምክንያቱ ንቃል እግዚኣብሔር ዘኽብር ብቃል እግዚኣብሔር ይኸይድ ብቃል እግዚኣብሔር ከዓ ይምራሕ መንገዱ ይቕፅል እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን
ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ፖለቲካ ኣትዮም ዝነዝሕዎ ዘለዉ ዝኾነ እንደይኮነን ዘረባታት ናይ ብሓቂ ይገርም እዩ ፓስተር ተባሂልካሲ እንታይ ዝምልከተካ ብዛዕባ ፖለቲካ ውሽጢ ኣቲኻ ክትዛረብ ሞት መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል እስኹም ናይ ሰማይ ሕሰቡ ዳ እምበር ናይ ምድሪ ትሕሰቡ ይብል እንታይ ዝሕስብ ኣለኩም ዳ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ይስማዓካ ንህዝቢ ተሓሊ እንድሕር ኮይንካ ከይተሓለልካ ክትፅሊን ኣብቲ ቅንዕና ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ጠጠው ክትብል ብኡ ክትግዛእ ዳ እምበር ንሕና ፓስተር ኢና እንትትብሉሲ أبي دحنا أبي خمس جبرنا تقولوا تعلو أبي نبعلون نجزار أسوخ خوم زيكل إثيوبيا خم حضرة زيكل أبي انتأي جبركم أبي سي حزب خم حضرة يكالن 4 كيلو خوينو أبا خوينو بيمان مسجام تغفيبو عقل سبيبو جبرو سين زولو راح نديسابا خشيلما زوعل دلو اديسابا بديسابا كمان 4 كيلو كاوان حلفيلكا ኢትዮጵያስ ጽቡቅ ገርና ዲሳባ ፎቶይና ስለዚህ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ መንፈሳውያን መንገዲ ሒዞም ዝኸዱ ተኮይኖም ፓስተራት እንድሕር ኮይኖም ኣብ ሓሸውዬ ቆለጥጦ ኣይመዋዕሉን እግዚአብሔር ዝገብር ተዝኸውን ነይሩ እስኻትኩም ሓሲብኩም ወትኸዱ ከምቲ ንስኹም ትገብርዎ ከምቲ ንስኹም ትልፍልፍዎ እግዚአብሔር ከም ዘርኢና እዩ ከምዚ ይብለና ኣሎ ንኽሶ ከምዚ ክገብሮ እዩ ክትብሉ ተሓድሩን ትውዕሉን ክንደይ ዓመታት ከይድኩም እስኻትኩም ርኹሳት መናፍስ ምዃንኩም ጽቡቕ ገይሩ ንፈልጦ ኢና ብቃል እግዚአብሔር ዝምራሕ ሰብ ተግባሩ ፍሉጥ እዩ ስርሑ ፍሉጥ እዩ ስርሑ ከዓ ምስ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ስራሕ ይሰርሕ እምበር ሓሳብ ናይ ኢየሱስ ወታደር የልካ ናስዓስዓ ሓሳብ ፖለቲካ ክትፃረፍ ሙሉእ ለይቲ ድቃሲ ኢንካ ተሓድር ከምዚ ዓይነት መንፈሳዊ መንገዲ የለን ሓደ መንገዲ ዘሎ መንገዲ እግዚአብሔር እንድሕር ኮይኑ መንገዲ እግዚአብሔር ዳ እምበር كم دلاس ساعات زارو كم دليت كات كوتس تأتو كم تتدلي خا بوليتيكا نو حسوت منافس زولو كم زغماهم مجمرة زيابهر كبر حسب زحسب نهزبو زفكر نهاجورو زفكر نمريتو زحلف رينا يرمكينا زيابهر سي إسرائيل أمامكم مرحوم كله كندي نجارات من قدر يومي مريض عن هاجرهم جعانو زخونو كقالسو زخولو سراويت زقرب زنبري زيهم كعن زيابهر زوزو كم زخمهم زي كونو بتي نحنا كم زينا تقولوا بتأتيكم كع تقومتينا دقفتيها كتباهلو تحضر تعول زلهم بزعبا إيرترا أمشات تحضر زلهم سي بزعما قال እግዚአብሔር ትፈልጡ ማለት ላጽي እዚ ናትኩም ኣካይዳ መንገዲ ጽቡቕ ገይሩ ሰፈሊጥዎ ተረዲእዎ ኣሎ ሓሰውቲ ነቢያት ከዓ ንስኻትኩም ምዃንኩም ፈሊጥና ኣለና ብዙሕ ትግዕሩ ብዙሕ ትዛረቡ ብዙሕ ክተታልሉ ተሓስቡ ጽቡቕ ገይርና نمزنوكم نفلتوكم سلازلنا يا بحق قاع اتحاقنت باستر بوليتيكا رينا يولنا حجون تغورو تفصموا كل ነገር አጸብቀና ስለንፈልጦ ዝረብሕ ነገር ከም ዘይብሉ ንፈልጦ ኢና አዲስ አበባ ተሸጉጦም ዘለው አንተ ነገር ክገብሩ ይቃሉ قدري أو أخيبا مشت أبدان كيرا كوينم تريفهم زلو كيلو نعوم كعركوهم
حمام ناي بوتاتكم حمام ناي تمالي دكسي يرأيكم تشتعللو بتخت موصو بتخت قولو نزيز بدك أسكليهمو صبق يرنا سلم فولت أجل نمانم كتسحتوه تتدرب شوانا يدخلونهم ناي زمن سيد أونتي بعسهم لهم سلا هزبو ساميل كيدك أسد سلي بزحات نبيات بزحات قدسات نهزبو هيوتهم زحلفو قدسات بزحات يوم سخاتكم كمزي سلطان بعلكم تمصو سلطان تو حساب باستر حساب نبي تولو زنا أوروبا تجبروا كل نجار صبوا جارنا نفلتينا لذي من الوقت بوليتيكا هشيكوتو بخمزي تمصو تحاسيبكم حدش كم قول عينا نريكم جنا عبسولكمون إزي مشاكتي نسبن مقتلا قصلو تحسو درجة يقولون بوتا يقولون كيري كم زيهم بزحات نجارات كنرينا نسمعنا كاليون كمتسيو أب زمان قد حسوت نبيات زوم نريهم زكالا قولو زولو دكاس سونو نهاجر عليفهم نهاجر نبي نسألعي كوارونو زحاسو صبو جرنا نفوتوكم سلازوخنا تسقام يقولوا عاوتنا عفاش زلالة مو زخرين سماعاتنا